ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर तपशक्ति और अज्ञान शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करिबा पढ़िबा मात्र तथापि यह ही अविद्यार क्रिया पद्धति बोली स्वीकार करनेले हुए तो प्रश्न हो पारे जे आपणा चेतन शक्तिर केवल एक आंशिक क्रियार भूमि रे हेउ पछे परम सर्वज्ञानमय सत्ता जे यही बहिर्भागस्थ अविद्या और निश्चेतनारे मध्य उपनीत हेबारे सफल हो पारिले ताहा कौन प्रकृत रे रहस्य भितर बुड़ी करी रही जाऊ नहीं कि बुझा कथा से कहले जी सर्वज्ञाता जी सर्वशक्तिमान जी सर्वत्र विराजमान दी ओनली दी परम सीए आसिकी सीमित हेई निश्चेतना भितरे निजकू संगुप्त करी रखिले अविद्या भितरे निजकू सीए संगुप्त करी रखिले एई कथाटा कौन गोटे रहस्यात्मक कथा बोली लगुना कि केड़े बड़ रहस्य कथा जे एड़े बड़ दीप्तिमान सूर्य से निजकू निजे दूरे जाई एड़े टिके आलोकरे परिणत हेले यह कौन रहस्यमय कथा नुहे कि तापर से बुझाउछन्ति श्री अरविंद। जदि ताहाकु ही स्वीकार कर निया जाए तेबे से रहस्यटीर प्रकृत क्रिया पद्धति ताहार प्रकृति और सीमा गुड़ी को निर्धारण करने लगी मध्य एक प्रयोजन अवश्य रहिबो जेपरिक आमे ताहा द्वारा आदौ भीतचकित हो पड़ा नाही एवं ताहा प्रकृत में जो अभिप्रायटीर पूरण करुच्ची एवं आमको जो सुजोगटी प्रदान करुच्ची आमे सेथिरु कदापि भ्रष्ट हो जिबा नाही। बुझिबा जे श्री अरविंद कहउछन्ति ए कथाटा तांको गोचर रे हेइची से निजे निज ठारू दूरे जाई सीमित भितरे रहुछन्ति सीमा भितरे रहुछन्ति किंतु से असीमत्वर अधिकारी ही रहुछन्ति तार गोटे कारण अछि ता नहेले आमे तांको आड़कू जाई पारिबा नाही। गोटे उदाहरण देले कथा को बुझी हबो। धर गोटे एते गदा हेइची कौन सी गोटे शस्य गदा हेइची विराट गदा हेइची पहाड़ प्रमाण ताकू अनुमान करदेले यथेष्ट हेबनी ताहार गोटे से गोटे माप से गोटे केते गोटे हेइथिबो किछि गोटे माप तार थिबो से मापटा एते बड़ माप को जणे हठात व्यवहार करि पारिबो नाही बोली सेही माप निजकू निजे सीमित करी 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 आनी गोटे किलिकिया बटकरारे परिणत करिसंती। अर्थ किलिकिया बटकरा भितरे क्विंटाल जिनिस मापिबार सामर्थ्य अछि। जदि किलिकिया बटकराटीए न थांता ताहले कौनसी प्रकार एक क्विंटाल क्विंटाल जिनिस मध्य मापी हुअंता नाही। ताहा आवश्यकता अछि निश्चेतनार आवश्यकता अछि अचेतनार आवश्यकता अछि अवचेतनार आवश्यकता अछि चेतनार आवश्यकता अछि ये सबु आवश्यकता अछि लीला पाई तांकर। तेणु आमे सेथिरु कदापि भ्रष्ट हो जिबा नाही। अर्थ आमे तार महत्व बुझिबा जे काहींकि से अज्ञानता को वरण कले काहींकि से असीम होई सीमा को ग्रहण कले काहींकि से निर्विशेष होई सविशेष को वरण कले काहींकि से निराकार होई साकार को ग्रहण कले। मात्र वस्तुतः ये रहस्यमयता होची विभाजन धर्मी बुद्धिर एक कल्पित विचारण मात्र। जो रहस्यमयता ता भितर अच्छी से गोटे पॉजिटिव रहस्यमयता मन किंतु एभली भाव विचार करे विभाजन करे जे भावे सी बोधे सान हो जाइछन्ति सामान्य हो जाइछन्ति सीमा भितर रही साधारण हो जाइछन्ति संकीर्ण हो जाइछन्ति संकुचित हो जाइछन्ति इत्यादि इत्यादि।
से सीमा भितर सामान्य होना, संकीर्ण होना, से संकुचित होना, से जेमिति थिबा कथा सेमिति अछंती तार केंद्र बिंदु रे मात्र व्यावहारिक दृष्टि आम बुद्धि विचार करुची जे सी सीमा रे बंधा हो जाइछंती एवं खंड विखंडित होई सान हो जाइछंती, सामान्य हो जाइछंती। एही बुद्धि सर्वदा आपणार तर्कगत भूमि उपरे दुईटी अवधारणा मध्य एक विरोध देखु थाए। आमर जो तर्क बुद्धि जो बुद्धि आमर से बुद्धि सबु बेले गोटे तर्क करू थाए आ सबु बेले से एई दुईटी अवधारणा भितरे असीम सीमा, निर्विशेष सविशेष, निराकार साकार ये दिही की अलगा करू थाए। एपरी मध्य कहूए जे सब विपरीत, निराकार विपरीत साकार, निर्विशेषर विपरीत सविशेष। दुहिंकर सहावस्थान दुहिंक भितरे कौन सी एकता स्थापन संपूर्ण असंभव बोली भावी नहीं थाए। मन कहूए ना ये संभव नुहे, साकार और निराकार ये परस्पर विपरीत कथा, अंधार आलोक ये परस्पर विपरीत कथा। एपरिक सुख आउ दुख से परस्पर विपरीत कथा ता नुहे, से गोटेर आउ गोटे रूप, मुखा पिंधा रूप। सीमा असीमंकर मुखा पिंधा रूप, साकार निराकारंकर मुखा पिंधा रूप। आमे से कथा दुहिंक भितरे कौन सी एकता स्थापन संपूर्ण असंभव बोली भावी नहीं थाए। यही अविद्या जे यथार्थरे विद्यार आपना को सीमा द्वारा बेष्टित कर रखिबार एक शक्ति व्यतीत आ किछि नुहे। तेणु अविद्या आ किछि नुहे, विद्या को सीमित करिछि, विद्या को गोटे सीमायत्त करिछि। विद्या उपरे घोड़णी पड़गले जहा हब, मुखा पिंधि गले विद्या जहा हब ते होछ अविद्या। घोड़णीटा काढ़ीदेले विद्या को विद्या, विद्या अविद्यारे परिणत हो जाए नाही। विद्या गोटे मुखा पिंधिछि आउ से मुखा पिंधिबारु ताहा अविद्या परि जणा पड़ुछि। उपस्थित कर्मटी मध्यरे आपना को अभिनिविष्ट कर रखिबार एक शक्ति, कार्यतः यह होछि एक ऐकांतिक अभिनिवेशर शक्ति जहाँकि पृष्ठभाग रे अवस्थित समग्र चेतन सत्ताटीर परिपूर्ण अस्तित्व एवं क्रियाशीलता को कौन सी प्रकार बारित करी रखे ना। तेणु से कौन सी प्रकार बारिनी, सबू क्रियाशीलता ता भितर अच्छी, चार्जिंग कैपेसिटी सबू भितर अच्छे। आटम भितर मध्य बहुत चार्जिंग कैपेसिटी अच्छी। से ही कारणरू जे परिपूर्ण शक्ति भितर जेतिकी अच्छी सामर्थ्य, गोटे आटम भितर मध्य सेतिकी सामर्थ्य अच्छी बा ताठारु अधिक अच्छी बोली आमे कहि पारिबा। तेणु जमारू ताहा सामान्य नुहे, सीमायत्त हेले मध्य मात्र स्वनिर्वाचित प्रकृति उपरे स्व आरोपित परिवेश मध्य कार्य करुथाए। से निजे निजे निजको से भली भाव में करिसंती लीला पाई, तांकर आनंद पाई, तांकर सचेतन भाव में आपना को सीमा द्वारा बेढ़ई रखिबार सकल प्रयास को आमे आपनार कौन सी विशेष अभिप्रायटी को सिद्ध करने लगी व्यवहृत होउथिबा एक शक्ति बोली कहि परिबा। ताहाको एक अभाव अशक्तता बोली कहिबा नाही। से गोटे अभाव माने बा तांकर असामर्थ्य से भांगी भांगी केमती सान हो गले, तेणु तांकर सामर्थ्य कम हो गला, एक कथा भाबिबा ठीक नुहे। सी ठीक अच्छंती केवल लीला पाई, सी निजकु निजे सेई भली भावरे सजेई देइछंती। विभिन्न रूपरे निजकु रूपायित करी, विभिन्न रसरे निजकु रसायनित करी, विभिन्न स्पर्शरे तांकु स्पर्शायित करी, विभिन्न बासनारे तांकु निजकु से बासनायित करी, से निजकु निजे अनुभव करुछंती। सीए निजकु निजे उपलब्धि करुछंती। ये होछि तांकर आनंदमय लीला। जावतीय अभिनिवेश कहले केवल चेतन सत्तार एक सामर्थ्य को बुझाइब। जेते जेते जिते गमिचंती, से जेते गभीरता को जाउछंती, से तांकर से गुडा सामर्थ्य,
ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ସିନା କମୁନି। ତା ମାନେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ସେ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସୀମା ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅସୀମରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ସବଳ ଥିଲେ ସେତିକି ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଧର ଗୋଟେ ମଣିଷ କଥା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବରେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ସୀମାୟିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଦ୍ୱାରା। ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନସର ଏକ ସମଗ୍ର ସମ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ବହୁମୁଖୀ ଓ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମ ଅଭିନିବେଶ ଲାଗି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ହେଁ ମନୋଭୂମିର ଏହି ଅଭିନିବେଶ ବିଭାଜନ ଓ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ କରିଦେଉଛୁ ଆମେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ନାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ ସେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସିଏ ସାନ ହେଇଗଲେ, ସାମାନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, ସୀମିତ ହେଇଗଲେ, ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କହୁଛୁ କାରଣ ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏଥିରୁ କେବଳ ବିକୃତ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ, ସଙ୍କୁଚିତ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେତିକି କଥାଟା କିପରି ହେଇଛି ନା ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଇଛୁ କାରଣ ଏ ଜଗତ ସୀମିତ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ସତେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ୟ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ୟ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ହଜିଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସୀମା ଦ୍ୱାରା ବେଢ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଓ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖି ସାରିଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମନ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଂଶିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଟମରେ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଯେମିତି, ସେ ହାତୀ ଭିତରେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଭାବରେ, ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ସେମିତି। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କଥା ପଡ଼ିନି, ଆତ୍ମା କଥା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସାନ ସାମାନ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ ମନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ସୀମିତତାରୁ ହିଁ ଅସୀମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟେ ବଟକରା ଯଦି ଆମେ ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ମାପି ପାରିବୁନି, ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ବଟକରା ମାନେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟେ। ଏ କୁଇଣ୍ଟାଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ବଟକରା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ, ବଟକରା ଭିତରେ ବି ସେ କୁଇଣ୍ଟାଲର ସାମର୍ଥ୍ୟ, କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଟକରାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଆଣିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରମ ଚେତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅସମଞ୍ଜସ ବୋଲି କଦାପି ଅନୁମାନ କରିବା ନାହିଁ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା, ଅଶକ୍ତତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର। ବରଂ ପରମ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବହୁବିଧ ଶକ୍ତି ଓ କେତେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହା ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଶକ୍ତି।
ବରଂ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ସମାନ ଭାବରେ, ଏଠି ଉଣା ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ସେ କାୟାରୁ ଯେଉଁ ଛାୟା ଆସିଛି ସେ ଉଣା ହେଇଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ଛାୟା ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଛାୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ବରଂ ପରମ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବହୁବିଧ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସେ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବା। ଆମେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଢ଼ୁଛେ, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଯୋଗ ବୋଲିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେମାନେ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ଯେତେ ସୀମିତ ପରି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଛି, ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛି, ଫୁଟି ବାହାରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେମିତି ଆଟମ୍ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ଭରି ରହିଛି ଶକ୍ତି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି, ସେମିତିକା ଏ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ତା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ବିସୃଷ୍ଟ କରି ରଖି ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୌଣସି ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ବିଶ୍ୱ, ଗଛର ପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, ଚେରର ଡାଳ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, ପଶୁର ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କାୟିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ସିଏ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ବ୍ୟବଷ୍ଟି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ନା ଯିଏ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି ଘିଅ, ସେ ସେମିତି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଏ କଥାଟା ବୁଝି ହେଉନି, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦର କଥା। ବେଢ଼ିକିରି ରହିବା, ବ୍ୟାପିକିରି ରହିବା, ଏ ଉପନିଷଦର କଥା ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେହେତୁ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏକା ସମୟରେ ବ୍ୟାପିକିରି ରହିବା ଆଉ ବେଢ଼ିକିରି ରହିବା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କୂଅ ମୂଳକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ତା ଦେହରେ ପକା। ସେ ବାଲ୍ଟି ପକେଇକରି ସେ ବାଲ୍ଟିକୁ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼େଇଲେ, ମାନେ କୂଅ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୂଅଟା ନିର୍ମଳ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା କୂଅ ଭିତରେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ କୂଅ ଅଛି। କୂଅ ମାନେ କ'ଣ? ପାଣି ତ, ଆଉ କ'ଣ? ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଭିତରେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ଓ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ସତ୍ତା, ପରମ ଚେତନା, ପରମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆତ୍ମାନନ୍ଦର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୀଳା ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଁ ଲୀଳା। ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରତ ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାସଚୟର ଏକ ଅନନ୍ତ କ୍ରମର ରଚନା କରିଦେଇ ପରମ ଅନନ୍ତ ଆଦୌ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟିକୁ ବରଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ହସ
फूलर हस को न देखी कल्पना भी करिपारिबानी, कल्पना भी करिपारिबानी, अनुभव दूर कथा। सज सकाळ फूल केड़े सुंदर हसुची, ताहले केते निर्मल हस हसुची फूल, तेले भगवान हस केड़े मधुर और निर्मल होइथिबो। ये पद्म फूल एडे सुंदर दिशुची, तेणु तांका पाद केड़े सुंदर होइथिबो, तांका आखि केड़े सुंदर होइथिबो। ए कथा गुड़ाक आमे केबे भी परिकल्पना करि पारंते नाही। गोटे फूलर वासना बारिला परे आमे कल्पना करि पारिबा वास्तवता कथा मु कहू नाही जे ओ एते सुंदर वासना एते सुंदर जाई फूल, जुई फूल, ये गंगशिउली फूल, ये मालती फूल कि वासना होची। ताले वासनार अधीश्वर जीए ए वासनारे परिणत होइछंती, खाली सृष्टि करनांती, परिणत भी होइछंती। तांका पाखरे किति कि बासुथिबे, जदि तांकर एक एक वासना एपरी, ताले सामग्रिक भाव सी वासनार उत्स जे किपरि बासुथिबे, केते बासुथिबे, ये जो कल्पना, ए कल्पना करि हुअंता नाही। आंब जदि मीठा लगुची, ओह कि मीठा लगुची, इते आस्वादन करुछन जदि मिठार रस, ताले जी से परिणत होइछंती से केड़े मिठा होइथिबे। ए अनुभव आमर नाही, मात्र कल्पना करिवार सुजोग देइची आमको बहु रूप, बहु रंग, बहु वासना, बहु स्वाद आमको कल्पना करिवार सुजोग देइची। बरং आमे सेईटी को एक अनंत सत्तार यथार्थ संज्ञार एक अंश बोली जानिबा। सी गोटे तार दिग, तांकर केते संज्ञा अछि, भगवानकर केते संज्ञा अछि। जीए एकरु बहु होई मध्य बहुत्व भितरे एकत्व को धरी रखि पारिछंती, ये गोटे संज्ञा। वर्तमान से संज्ञा कथा एटी पड़िला। आउ थरे कहूँ, जीए एकरु बहु होई मध्य बहुत्व भितरे एक को धरी रखि पारिछंती, से होउछंती भगवान। बहुभूत हेबार जो लीला सामर्थ्य द्वारा परम आपणार सत्ताटी को नाना विचित्र भाव में आस्वादन करि पारुछंती, जो कथा आमे वर्तमान कहूथिले, से बहु भाव रही विभाजित ही नुहे रही निजको निजे आस्वादन करुछंती। ये गभीर अनुभवर कथा आमे केवल शब्द रे पढ़ुचु बा शुणुचु, सी तांकु अनुभव करुछंती, आउ केही किछि नुहे। से गंगशिउली फूल होई निज बासना को सेठी आरोप करी निजे आघ्राण करुछंती। से चंपा फूल होई चंपा फूलर बासना को निजे आघ्राण करुछंती। से कलरा भितरे रही निजको निजे आस्वादन करुछंती। खाली आंब भितरे नुह, से छटा जाक रसरे निजको रसायनित करी ता माध्यम रे निजे निजको आस्वादन करुछंती। से कटु होइछंती पिपली रूपरे, से कषाय होइछंती कषा अँला रूपरे, से मधुर रसरे परिणत होइछंती आंब रूपरे हो कि पणस रूपरे हो रस भाव रे। से अम्ल होइछंती, को गोटा खटा लगुची
କରମଙ୍ଗା ଖଟା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଅମ୍ଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଅଛି, ସେଟା କିପରି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚାଖିବି, ମୋତେ ଚାଖିବି। ଯଦି କରମଙ୍ଗାଟିଏ ତିଆରି ନ ହେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାଖିବେ କିପରି? ଯଦି ଫୁଲଟିଏ ନ ହେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କିପରି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ବରଂ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନମନୀୟ, ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କେବଳ ଅବଧାରଣାଗତ ଏକ ଏକତ୍ୱ ଠାରୁ ତାହାକୁ ପୃଥକ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏକତ୍ୱ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଭିତରେ ଏକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବିଦ୍ୟା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେହି ଚେତନ ସତ୍ତାର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଘେରାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଅଭିନିବେଶ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବିଚାର କରିବା। ତାହାକୁ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମଚେତନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱଭାବଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାଙ୍କରି ଏକ ବିଚିତ୍ରତା। ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା, ବିଦ୍ୟା ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାଟା ବିଦ୍ୟାର ବିପରୀତ ନୁହେଁ। ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ବାଟ ପଡ଼ିଛି। ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାକୁ ଆକଳନ କରିବା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଜିର ସଞ୍ଜର ଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସକାଳକୁ ନଥିବ, ମିଥ୍ୟା। ଆଜିର ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ, ସକାଳର ପଦ୍ମଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନାହିଁ, ମଉଳି ଯାଇଛି, ଅତଏବ ତାହା ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ କହିବା, କାରଣ ସେଇ ଭୁଲ ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ କିପରି ହେଇଥିବ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ତାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ, ତାଙ୍କର ପଦ୍ମନୟନ, ପଦ୍ମମୁଖ। ସେ ପଦ୍ମଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆମକୁ କହିଦେବ ଯେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା କିପରି ହେଇଥିବ, ଭଗବାନ କେମିତି ବାସୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହେଲା କିପରି, ବୃଥା ହେଲା କିପରି? ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୃଥା ନୁହେଁ, ନା ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଥା ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ବୃଥା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀ, କେହି କହିବେନି ଏମିତି, କେହି କହିବେନି। ଅଜ୍ଞାନତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଅବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଚେତନାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚରମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚରମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ଡୋର, ସେ ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାର ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ଅଭିନିବେଶଟିରେ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସକଳ ସଚେତନତା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଅଛନ୍ତି, ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି, କି ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଭିନିବେଶଟିରେ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସକଳ ସଚେତନତା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସଚେତନତା ତା ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ସେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ଅଭିନିବେଶଟିରେ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସକଳ ସଚେତନତା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବିପରୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟିରେ ବିଶ୍ୱଗତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ମଗ୍ନ କରିଦେଇ ଯଥାର୍ଥରେ ନିୟତ ଏହିସବୁର କ୍ରିୟାକୁ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ବିଷୟରେ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହେ। ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ,
गछ तार आत्मा संपर्क रे विस्मृत, हाथी तार आत्मा संपर्क रे विस्मृत, मनीष तार आत्मा संपर्क रे विस्मृत हेगी रही जाइछि। जदिबा परमात्मा आत्मा भाव रे तांकर सकल ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य सबु कथा सहित नहीं अच्छी समस्त भीतर, तेणु आउ जो गोटे स्पेसीज आसब से स्पेसीज केमिति हब ना चैत्य सत्तार आविष्कार द्वारा हब बा हो ए से आत्मा भाव रे आमे कहले मध्य एपर्यंत आत्म आविष्कृत होई गोटिए स्पेसीज आसी नाही बा आत्मा नेतृत्व नहीं थिबा गोटिए स्पेसीज आसी नाही, आसीब आसीब होउछि। वर्तमान मन नेतृत्व नहीं थिबा स्पेसीज चलीछि, वैज्ञानिक भाव रे हो से मन द्वारा परिचालित, साहित्यिक से मन द्वारा परिचालित, दार्शनिक से मन द्वारा परिचालित, चित्रकर से मन द्वारा परिचालित, स्थपति से मन द्वारा परिचालित, संगीतज्ञ से मन द्वारा परिचालित, आत्मा द्वारा परिचालित संगीतज्ञ आसी नाहंती, आत्मा द्वारा परिचालित अभिनेता आसी नाहंती, आत्मा द्वारा परिचालित सैनिक आसी नाहंती, आत्मा द्वारा परिचालित शिक्षक आसी नाहंती, आत्मा द्वारा परिचालित डाक्तर आसी नाहंती, आत्मा द्वारा परिचालित चित्रकर आसी नाहंती। समस्त ए सब कथा रहिब, नृत्य संगीत चित्र कृषि शिल्प वाणिज्य राजनीति रहिब, आत्मा द्वारा परिचालित होई रहिब। आत्मा द्वारा परिचालित हे केही राजनीति करू नाही, राजनीति हब रहिब, आत्मा द्वारा परिचालित हेई राजनीति करिवे करिवे, आत्मा द्वारा परिचालित होई शिक्षकता हब। ए समय आसुची सेई कथा एठी पढ़िछि। तेणु ना ना नैतिकता द्वारा करुथिले, से नैतिकता द्वारा ही करुथिले, काहेकि ना से समय थिला ना ना सी तो अवतार, सी अवतार मानकु आमे कौनसी साधारण भावरे गोटिए पल्लारे बसैबा भूल। सेमाने देहरे मनीष भितरे देवता, अन्य सृष्टिटा सेया नुहे, एपर्यंत होई नाही, ताहा हब बोलिकिरि तो माँ आसचंती। मु जाहा तमे सेया हुओ, मु कहिबाकु आसीची मु जाहा तमे सेया हुओ, अर्थ तुमे आत्मारे परिचालित होई जीवन यापन कर। जो स्पेसीज से स्पेसीज जो जो संज्ञा आसीब आत्मारे परिचालित स्पेसीज से होची अति मानव। जो जीवन हाँ ना ना अति मानव जो आसीबे से आसीबे दिव्य जीवन सहित, अर्थ ये जो देह दिव्य देह प्राण दिव्य प्राण मन दिव्य मन हब जे केते बेले ना चैत्य सत्तार आविष्कार हेले। तेणु सी जो कथाटी ए जावत है नहीं, तेणु अविद्या को आश्रय कले विद्यारे पहुँची हब, विद्यारे पहुँचिले पूर्णता आसीब। छाई को अवलंबन कले कायारे पहुँची हब, कायारे पहुँचिले पूर्णता आसीब। वर्तमान जेते जेते गवेषणा हो, जेते संगीत हो, जेते साहित्य हो, सबू सबू होउची से छाई रे होउची। छाई माने मन द्वारा सबू होउची।
मंगल ग्रह को जान पठा होचे आत्मा द्वारा नुहे मन द्वारा जहा हेले मध्य ताहा एक मनर स्तर ताहा जमारू चैत्य स्तर नुहे अधिमानस पर्यंत भी मन स्तर ता ऊपर ता आगु को गले जाए कि अति मनर स्तर तेणु से स्तर को जीवाकू हब गले आ गोटे स्पेसीज आसीबो दिव्य जीवन हम वर्तमानर जो विधि व्यवस्था ये विधि व्यवस्था सबुदिन एमती रहिबनी आउ गोटे स्पेसीज आसिले एटा मलिन होई जिवो आउ गोटे स्पेसीज आसीबा पाई ये पाठचक्र व्यवस्था ना लोक तो आसुना न आसंतु आकबर कहिले गोटे गार टाणी देले कहिले मु कौन सी रबर देविनी ए गार को छोट करिवो किए समस्ते व्यस्त हो पड़िले केमिति कथा छोट केमिति हबो केमिति हबो बीरबल कहिले मु छोट कर देवी आ गोटे बड़ गार टाणी देले समस्ते ताली मारले ठीक से ही परी जो वर्तमान जो होइचई जो जो व्यवस्था ये रहिबनी याकू जोर जबरदस्ती भांगिबा को पड़िबो केते कांसरे मात्र सबुठ बड़ कथा होची मलिन कर दबार व्यवस्था जेते बेले मनीष देखिबे ये कौन ये तो आम कौन आम तो बुझाकर खाद्य दरकार नहीं यहाँ किसी दरकार नहीं ये कौन ये तो जलुंट दीप्तिमय होकर खाली जलुंट जहाँ चाहिए ता कर जो जाऊँ ये कौन ये स्पेसीज से बड़े संकुचित हो जिवे मनीष को देखिकी बिले संकुचित हो जाऊनी मन गुण संकुचित हो जाऊनी कौन कहुच्छे संकुचित हबू संकुचित हबू मुझे संकुचित हबू से मन को ही जाऊँ ना नहीं सेमती का मनीष हो मात्र पशु जमती माने भयभीत हो जाती हेनी माँ कहते अति मानव श्रद्धा कर मानव को श्रद्धा कर भीतर गोटे भल संपर्क रत्र से मलिन हो मन को मन मलिन हो गोटे छोट बड़ पावर इलेक्ट्रिक आलुओ लगिगले ये इलेक्ट्रिक लाइटा मन को मलिन हो मात्र दुईटी मध्य कौन सी सच्चिदानंद आत्म संबितमय समग्र अस्तित्वटी को केबे हेले सीमाबद्ध कर रखिपारती नहीं तेणु केही नुहे साकार भितर से जेपरी निराकार भितर सेपरी विद्यारे जेपरी अविद्यार से एक श्री अरविंद केवल कहीपारती कारण अविद्या विद्यार विपरीत नुहे अंधार आलुअर विपरीत नुहे बोली श्री अरविंद केवल कहीपारती से अस्तित्व यही सब आपात हाँ तो आत्मसंबित केबे हेले सीमाबद्ध करके रखिपारे नहीं सबू कई सीमित कर रखिपारे नहीं सी सर्वत्र विराजित केवल से निजको निजे अनुभव करने से विभिन्न प्रकार रंगरे रसरे रूपरे निजे रूपायित होती अभिव्यक्त होती भांगी जाई नाहंती विभाजित होई नाहंती अभिव्यक्त होती से अस्तित्व यही सब आपात विरोधर अनेक ऊर्ध्वरे अंधार आलुओ तार बहुत ऊर्ध्वरे सी अच्छा सच्चिदानंद सी ही प्रकटित हेबे अतिमानस परे से प्रकटित हवा पर्यंत माँ श्री अरविंद प्रक्रिया चलो माँ को प्रश्न है ता अतिमानस पर कौन हम ना आग अतिमानस हो सारू तापर से कथा बुझा अर्थ सच्चिदानंद ता पर काम अब से ही करेंगे ओहो आउ कौ रूप से करपारती कौन है आम जाणीनु किंतु से ही करे कारण माँ कहते हाँ हाँ आसीनी तेणु सच्चिदानंद स्तर आसीनी माँ कहते जे ए पृथ्वी रे जेते बेले जेउठारे
गोटे चेतनार रश्मि रेखा प्रकट होईची मु सेतेबेले सेहिठारे थिली। अर्थ जेतेबेले जड़रू प्राण है गोटे झलक आसला ना, गोटे रश्मि रेखा आसला ता भितर से कहते मु थिली कौ रूप थिले अलगा मु थिली। वर्तमान जो प्रकार आसीबो चैत्य सत्तार जो झलक आसीबो ओ केबे हेले आसीबो से अछंती से ही अछंती एई रूप रे अलगा अलगा बेले रे थिले से अलगा के रूप रे कहले मु किंतु थिली बोली माँ कहउछंती। से अस्तित्व ये सब आपात विरोधर अनेक ऊर्ध्वरे रही थाए एवं आपणार विरोध जरिया मध्य उभय परम अनिर्वचनीय अभिव्यक्ति प्रकाश लगी सहायक भाव में कार्य करथन। केते चमत्कार कथा कहले कहले विरोध भाया लगुच म से किंतु परस्पर सहायक। अविद्या विद्यार सहायक, अंधारटी आलुअर सहायक, दुखटी सुखर सहायक, असुविधाटी सुविधार सहायक। किए एमती बुझेब केवल श्री अरविंद कथा बुझे पार। अतएव असुविधारू सुविधा आड़ को रास्ता पड़ी, सीधा सड़क सुविधा को डेइबा को नहीं, डेइले हाथ गोड़ भांगीजीव। सीधा सड़क असुविधा बाट दे ही जीवा को पड़ो, अंधार बाट दे आलुओ को जीवा को पड़ो, अविद्या बाट दे विद्या को जीवा को पड़ो। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।